चौधरी फ्रॉम भिम्बर। नहीं सुना? आपने सुना है? ये वो कह रहे हैं तो मैं अच्छा सुन ही रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा शायद आपने सुना होगी। ख्वाजा एहतशाम बुवा दमाल से वेलकम टू 90। हल्का 2 के लिए क्या रोल होगा, इस पे बात कर चुके हैं। चौधरी आरिफ इज अ वेल, अगर चौधरी आरिफ चौधरी अजीम के साथ रहें तो वसीम इकबाल हमारे साथ रहे। चौधरी आरिफ साहब को सलाम। मेरा ख्याल आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप इकट्ठे हो जाएं। चौधरी आरिफ इज अ ग्रेट लीडर। मोहम्मद रमजान अकील रमजान चकसवारी हमारे साथ रहे। जमील हुसैन ठेकरियां से चौधरी आरिफ की बहुत सी कुर्बानियां हैं हम सब के लिए, हम उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। बैरिस्टर सुल्तान से आपका क्या प्रॉब्लम था? चाहिए रिपीटेड मैसेज है रिजवान का। अल्लाह दिता चौधरी डांगरी बाला से हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी आरिफ साहब को वेलकम करेंगे। और चौधरी आरिफ साहब स्क्रीन हमारी एक्चुअली रिफ्रेश हो गई है और मैं कोशिश करता हूं कि हम वहीं से ही इसका सिलसिला शुरू कर सकें जहां से मुनक़ते हुआ था। एक्चुअली मैसेजेस बहुत सारे हैं आज। I'm sorry जी, आई गॉट इट। अच्छा जी, उसके चौधरी आरिफ साहब को वेलकम और बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं। बेस्ट विशेस टू चौधरी आरिफ। चेयरमैन इरफान हमारे साथ रहे और कहते हैं कि आरिफ मलिक साहब चौधरी साहब के ख्याल 100% बातें सच्ची हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। काफी लंबा चौड़ा आपने SMS किया, थैंक यू। चौधरी अशरफ जिंदाबाद, ये खड़क से हमें एक SMS मौसूल हुआ। चौधरी आरिफ जिंदाबाद। फैसल लाल चौधरी फ्रॉम चेचिया मोरा सूरत, यही नाम है? अच्छा जी, ठीक है। चौधरी आरिफ बहुत अच्छे इंसान हैं, हम 90 पे वेलकम करते हैं। और चौधरी आरिफ जिंदाबाद फ्रॉम राजा शमरेज खालिद कोट कंदू खान। ऑलराइट, उसके बाद चौधरी अली अहमद हमारे साथ रहे खाड़क से। उन्होंने चौधरी अशरफ के हक में ये मैसेज भेजा और बैरिस्टर साहब को कहते हैं कि अलविदा करेंगे यूनियन काउंसिल खाड़क से। मलिक साहब आपको सलाम और आपके बिहाफ पे चौधरी आरिफ साहब को सलाम। ये मेरा भी है, मेरा भाई है, सन ऑफ अकबर बेली बछा डडियाल से। उसके बाद साले नूर लाल जहीर वलीद, ये इन सब लोगों ने SMS किया और अप्रिशिएट किया। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। SMS सर्वर में एक्चुअली पेजेस का सिलसिला होता है। मीरपुर की आवाम हुमायूं जमान और आरिफ चौधरी को सलाम पेश करते हैं। चौधरी इमरान एंड ऑल फ्रेंड्स ऑफ मीरपुर। चौधरी फारूक खाड़क से। चौधरी अशरफ कदम बढ़ाऊं तुम्हारे साथ हैं। अमहिना रोज फ्रॉम खारियां Karian Kant, your show is very good and your voice is nice. Please sing a song. I love you, something like that. Anyways, can you sing a song, sir? Sorry. Okay, your program is good. ये SMS मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, ये कोई खास किस्म की रोमन उर्दू लिखी हुई है। उसके बाद एक लव यू वाला SMS आया। लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं आपसे। उसके बाद हमारे पास SMS आया मीरपुर की मट्टी हुमायूं जमान मिर्जा, और ये दोबारा SMS आया अदनान की तरफ से। शाहिद क्यानी झेलम से रहे और ये वो SMS था जो हमने पहले शामिल किया हमाम के हवाले से जो था। आरिफ उसके बाद फ्रॉम पन्याम, फ्रॉम पन्याम, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ चौधरी हमारे हीरो हैं और अहले पन्याम उनको उनकी आज तक की जदोजहद पे सलाम पेश करते हैं। ये मेरा ख्याल है कोई अपने लीडर से डर गया होगा शायद कि पूरा नाम लिख दिया तो कहीं ये ना कि मजीद साहब सुन लें या कैप्टन साहब सुन लें या कोई और सुन लें। अच्छा जी, आरिफ साहब पाकिस्तान और इंडिया का मैच फिक्स था। अली फ्रॉम कसगुम्मा, देखें कैसा रिस्पांस आता है। हालांकि हमने चंद सेकंड्स के लिए बात की थी मेरा ख्याल है। चेयरमैन इरफान, ये SMS शामिल हो चुका। प्लीज अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दें तो जनाब ये रेडियो की पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है। उसके बाद चौधरी आरिफ हम आपके साथ हैं, हम आपको विन करवाएंगे। राजा गुलरेज खालिद फ्रॉम कोर्ट कंदू खान। आरिफ साहब यू आर ग्रेट, मैंने आपका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुना और आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप सच्चे इंसान हैं। काश ये इस आरिफ के लिए भी आ रहे होते मैसेज यार, मैं जेलस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग जेलस। सिर्फ आरिफ लिख रहे हैं। ऑलराइट, हमारे साथ चढ़ोई से SMS आया और चढ़ोई वालों का जैसे ही SMS आया हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो गई, लेकिन मैंने दोबारा इसको रिफ्रेश किया है। लेट मी फाइंड आउट जी। उसके बाद आप हीरो हैं आरिफ साहब लिखा है इन्होंने, पता नहीं वो आप सर।
अच्छा जी, खुरम शहजाद चीमा चोई रुखसार को सलाम कहा इन्होंने, और क्रिकेट मैच के बारे में इन्होंने कहा जी फिक्स था, और ये एक बड़े टीवी चैनल की न्यूज़ इन्होंने बताई। चौधरी आरिफ साहब, मजलूम अवाम आप जैसे लीडर की ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे, हम आपके साथ हैं। वकास भट्टी फ्रॉम इस्लामगढ़, अस्सलाम वालेकुम ऑल मुस्लिम्स, आई लव यू चौधरी आरिफ फ्रॉम चौधरी आसिफ नंग्याल नक्का खाड़क। उसके बाद मीरपुर की मट्टी, ये एक दफ़ा फिर मैसेज भेजा अदनान साहब ने। ख्वाजा एहतशाम फ्रॉम बोवा, जमाल आरिफ साहब जो आपके प्रोग्राम हुए हैं, उन्होंने कहा कि पर आज जो प्रोग्राम हो रहा है वेरी 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 कुछ 8-10 दफ़ा लिखा गुड। उन्होंने कहा जनाब क्या बात है चौधरी आरिफ की। साकिब इकबाल चौधरी नंग्याल हाउस चक सवारी से, आरिफ साहब को सलाम, आरिफ साहब को कहें हम सब उनके साथ हैं। उसके बाद SMS आया साकिब इकबाल, ये हमारे साथ रहे और कहते हैं कि उनको सलाम दें और हम नौजवान अमजद और बाकी लोग आपके साथ हैं। आरिफ साहब अपना मौक़िफ़ पर डटे रहिएगा। मलिक साहब पता नहीं आगे नहीं समझ आ गई, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ एक्चुअली, ऑन एयर पॉज नहीं आना चाहिए। एनीवेज, आरिफ साहब चौधरी अजीम बख्श और नंबरदार नियाज भी आपके साथ ही थे, वो क्यों पीपल्स पार्टी में चले गए? जुहेब चौधरी पनियाम चक सवारी, क्विकली जवाब दे दें फ्यू सेकंड्स में। आपने लाइव ले लिया आपने अजीम को, वो कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी में कैंडिडेट हूँ तो हूँ, नहीं तो नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ही हैं। ठीक है, तो नंबरदार ने आज सच वो भी इसी तरह है, सही। उसके बाद जनाब हमारे पास मैसेज है, आरिफ साहब आप करप्शन के खिलाफ हैं और फारूक हैदर भी, तो आप उन्हें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? दैट्स अ गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए ना। नहीं अच्छा है क्वेश्चन उनका, ज़ाहिर मैं अभी फैसला नहीं किया तो डेफिनेटली नहीं, देखें क्लीन आदमी तो है ना, वो मानते हैं आप? नो डाउट क्लीन है, नो डाउट नो डाउट। आप अपने आप को क्लीन समझते हैं? नहीं मैं नहीं समझता, मैं कहता हूँ अच्छा, गाली मुक गई फिर? मैं तो नहीं समझता, मैं गाली मुक गई फिर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास SMS मौजूद है, इस रिफ्रेश में काफ़ी सारे SMS हमें मौसूल हुए हैं। मंगला डैम के हवाले से चौधरी आरिफ का जो काम है काबिल तारीफ है। उस्मान अरशद मलिक फ्रॉम डडियाल, चौधरी आरिफ इज अ करप्ट मैन, एक SMS आया है, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। ये दोबारा पढ़ें, उन्हें कहें कि प्लीज लाजमी नाम लिखें। चौधरी आरिफ इज अ करप्ट मैन। नहीं उसको कहें कि अच्छा मैं कह, मुझे कह रहे हैं नाम लिखें, बड़ी मेहरबानी ठीक है, होगी, और वो बता दें बाद में। सलाम टू ऑल, चौधरी आरिफ साहब यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे, बेस्ट ऑफ लक। मेरा ख्याल आपने माइंड तो नहीं किया इस मैसेज पढ़ने पे? मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो शुक्र है। तो वैसे सारे बंदे माइंड कर जाते हैं, कहते हैं यार आप सारे SMS शामिल ना किया करें। मैं तो आपको भी यही कहता था कि आप जरा थोड़ा सा और मुझे उसके बाद अच्छा जी, आप प्लीज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे रेडियो में प्रॉब्लम आ गया है, पीपल आर ट्राइंग टू लिसन फ्रॉम UK बट प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे एंड से जनाब आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, इट्स वर्किंग। आप अपने इंटरनेट को अगर चेक करें। साकिब अमीन खाड़क से रहे चौधरी आरिफ को सलाम देते हैं और मंगला डैम के हवाले से बहुत उन्होंने काम किया। राजा तनवीर फ्रॉम F1, मेरा चौधरी अशरफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद हमारे पास SMS आया, चौधरी ताहिर फ्रॉम खाड़क, हम चौधरी आरिफ साहब को सलाम पेश करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बैरिस्टर साहब को कभी ना छोड़ें और उन्हें काउंसिल, उनकी अपनी यूनियन काउंसिल से बैरिस्टर साहब को जितवाएं। नहीं वो कहेंगे हम जितवाएंगे, मेरा तो नहीं है यूनियन काउंसिल खाड़क में कोई काम। होगा ना, होगा तो इन्होंने कहा है कोई आपका रोल? नहीं मेरा तो ज़ाहिर हल्का नहीं है, मेरा तो हल्का चक सवारी। ताल्लुकात तो होंगे ना आपके? ताल्लुकात तो ज़ाहिर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर है सर। सही है, हर किस्म के ताल्लुकात हैं? नहीं हर किस्म के नहीं, मतलब वो पॉलिटिशियन से समाजी ब्यूरोक्रेट से ताल्लुकात वो मेरे नहीं है, मेरे तहरीकी हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से। सही। और पॉलिटिकली कुछ दोस्तों के साथ हैं। ठीक है। चौधरी ताहिर फ्रॉम खाड़क, हम चौधरी आरिफ साहब को सलाम पेश करते हैं। अच्छा ये दैट्स डन। हल्का 7 से भी कोई उम्मीदवार को आप बुलाएं। अली फ्रॉम कसगुमा, जीत चुके हम हर जंग, अब ये बाजी भी हमारी है,
انشاءاللہ یہ گورنمنٹ چودھری ارشد اور بیرسٹر سلطان کی ہے. یہ آخری ایس ایم ایس جو آئی کین سی. اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے ایس ایم ایس ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن آئی ایم ڈن چونکہ ٹائم کافی سارا اوپر چلا گیا. اور چودھری مجید صاحب کو جناب راجہ افراز نے ٹرائی کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں اور میرے پاس وقت نہیں ہے. جی بعد میں بات کروں گا. پروگرام ختم ہو جائے گا. پروگرام ختم ہوگا تو آپ ہی گل کر لینا جی. پھر میں خود ہی ڈھونڈ لوں. آپ خود ہی ڈھونڈ لیجیے گا. عوام بیچاری تو محروم رہے گی کہ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ کس طرح سے چودھری مجید صاحب سے آپ بات کریں. بڑی جماعت ہے پاکستان میں, گورنمنٹ ہے, لیکن ہم کیا کریں صاحب؟ آپ کو مشورہ دے دیں ہمیں. کوئی مشورہ نہیں ہے سر, آپ جس طرح بلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ چلتا رہا تو خود بخود دوڑیں گے. یہ بہت زبردست آپ کا جا رہا ہے. صحیح. اچھا بتائیے گا, وی آر ڈن ود انٹرویو. آخر پہ کچھ کوئک کوشچنز ہوتے ہیں. آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ قرآن پاک. فیوریٹ پلیس ان پاکستان؟ پاکستان میں اسلام آباد. آؤٹ سائڈ پاکستان نہیں گیا میں. ٹریول نہیں کیا کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں گیا. کبھی ٹریول نہیں کبھی کیا؟ بھی نہیں گیا. کیوں؟ بس ٹائم ہی نہیں ملا. یا فائنانس نہیں کیا کسی نے؟ نہیں شاید یہ پرابلم. بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا, یہ نہیں پرابلم تھا. وہ اس دن ایک بات ہو رہی تھی کہ دو بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور ان کو کوئی صاف فائنانس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ آپ نے آن ایئر بات نہیں بولنی خدا کے لیے. تو مطلب یہ چکر بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں ایسی بات نہیں تھی. فائنانس نہیں لیں گے آپ کبھی کسی سے؟ جائیں گے تو خود جائیں گے. میرے بھائی ہیں انگلینڈ میں. اچھا پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرا ٹائم مجھے جو 700 پاؤنڈ کا ٹکٹ ہے وہاں پہ. سر یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ میں پہلے بینک میں تھا تو میں مینج کر رہا تھا کہ مجھے ٹریول کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے دنیا کو. تو 2000 میں یہ منگلا ڈیم میں ایسے پھنسا 11 سال میں کہ میں پھر نکل ہی نہیں پایا. میرا خیال ہے جب سے میں انٹرویو کر رہا ہوں یہ دا فرسٹ ون جس نے ٹریول نہیں کیا. جی بالکل میں نے نہیں کیا. تو میں نے بتایا آپ کو فخر ہے اس بات پہ؟ بالکل ہے مجھے کہ میں نے 11 سال اپنی قوم کو دیے ہیں, اپنے لوگوں کو دیے ہیں, اپنے ایشو کو دیے ہیں. اور میں نے محسوس کیا کہ میں اگر اگلا مہینہ نہ ہوا تو یہاں پہ ایک اور آفت آ جائے گی. مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. باقی وہ اللہ کی طرف سے ہے, میں کتنا کنٹریبیوٹ کر پایا ہوں نہیں. وہ ایک بات جو میسج ہے جس پہ آپ نے کہا تھا غصہ نہیں چڑھا, ہاں مجھے غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ انہیں نام لکھنا چاہیے تھا. نہیں وہ اپنے لیے یہ اچھا ہوتا ہے کہ جب کسی کو آپ کہیں وتھ فیکٹس اینڈ فگر کہیں. میں لاجیکلی بہت پسند کرتا ہوں. مجھے کوئی گالیاں نکالتا ہے نا میں کول ہو جاتا ہوں. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے منافقت کرتا ہے تو میں بالکل پڑ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ نہیں گالیاں نکالی ٹھیک ہے. اچھا ہوا نام نہیں لکھا تو پڑ جاتے آپ. نہیں بالکل مجھے خوشی ہوتی کہ فار ایگزامپل افراز نے مجھے کیا ہے تو افراز یار کم از کم مجھے کرپٹ تو کہتا ہے نا. اب کیوں کہتا ہے یہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. فیوریٹ ڈش کیا ہے آپ کی؟ دال چنے. فیوریٹ اسپورٹ؟ اس پہ میں تینوں پہ گیا ہوں چونکہ میں نے ہاکی میں انڈر 19 پاکستان کھیلا ہوں. ہاکی میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کپتانی کی ہے. ایتھلیٹکس میں چیمپئن رہا ہوں آزاد کشمیر کا. کرکٹ سے میں لو کرتا تھا اور اب نہیں کرتا. 1 کروڑ والی گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو جو گردوں کا مسئلہ بتا رہے تھے آپ, جم شم لگتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں ہے. اللہ نے مجھے جتنا سائیکل سے پیدل سے سائیکل, سائیکل سے موٹر سائیکل, موٹر سائیکل سے چھوٹی کار اور چھوٹی کار سے تھوڑی سی بڑی کار پہ لے کے آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہی میں شاید شکر نہ ادا کر سکوں. چودھری عارف کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سوشل ایکٹیوسٹ آئی تھنک, سماجی کارکن. چودھری عارف کی کوئی ایسی خواہش جو آج تک پوری نہ ہوئی اور آپ اظہار کرنا چاہیں اس کا آن ایئر؟ بالکل کوئی ایسی بڑی خواہش نہیں تھی. ایک مجھ سے بس ہوئی ہے کہ میں اپنی ماں کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کر سکا. اس کو بعض اوقات مجھے رنج ہوتا ہے کہ وہ چونکہ والد بچپن میں فوت ہو گیا تھا, اس نے بڑی محنت کی تھی اور وہ جلدی میں بیماری لگی اور 2.5 ماہ میں فوت ہو گئے. رمضان میں شروع ہوا اور بڑی عید پہ فوت ہو گئی. تو وہ مجھے بعض اوقات رنج ہوتا ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کر پایا. عزیز ترین رشتہ؟ ماں. سیلف میڈ بندے کا کیا کام ہے سیاست میں؟ ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد سائن آؤٹ کروں گا میں. سیلف میڈ بندہ سیاست میں کیوں آتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ کی ماں نے بھینس رکھی, دودھ بیچا, آپ کو پڑھایا, ماسٹرز کیا آپ نے,
پھر اس کے بعد آپ چکروں میں پڑ گئے. ظاہر ہے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ کسی اچھی جاب پہ لگ جائے, وہ بھی مل گئی. دے ڈونٹ وانٹ کہ وہ کہیں پالیٹکس میں جائے, یا مطلب ایک جو سادہ ماں باپ ہوتے ہیں, جیسے میرے ماں باپ بھی ظاہر کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں کبھی پالیٹکس میں جاؤں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پڑھوں. وہ کہیں گے یار چلو ٹھیک ہے 50-60 ہزار 70 ہزار لاکھ روپے کما رہا ہے بچہ, بس